who did it. It killed Zacharias. Calm yourself now, Sir Charles. You've had a shock. Let the police do their duty. What can a mere inspector like you do about it? You don't know anything. A mere inspector? Phew. And now here comes Mr. Holmes. Lestrade, are you here to receive a prize as well? Very amusing, Holmes. You can go home. The ceremony's been cancelled. We've got a murder scene here. Really? And to think I only came here for my prize. I know, Holmes. I saw your name on the list of finalists. So go away. You're not going to congratulate me? What? Do you really think I'm that naive? You turning up out of the blue and then bam, a murder? There's a surprise. Oh, you're making a spectacle of yourself, Lestrade. Let's just pretend that I'm a simple consultant, your humble assistant. Oh, all right then. A club member, Mr. Zacharias Greystoke, was killed at around 4 in the morning. There. Now don't mess around. I promise that I won't, Inspector. Обещаю, я не буду, инспектор. Лестрейд завидует. What do you make of the facts? It's quite clear. The murderer intended to steal the Mayan calendar. He was caught by Zacharias Greystoke. He then took up the first weapon that came to hand, the statue's spear, and killed Greystoke. Then he fled, just as Sir Charles was coming out of the club. Unfortunately, we've been unable to find any trail beyond the club's wall. It's as if the murderer vanished into thin air. Well, take a look for yourself. Did you search the clubhouse? What for? The murder took place outside. Ну, я понял. You're still here. Еще здесь. At your service, Mr. Holmes. Где же ты эпичная, мистер Холмс? Дай мне на пол обязательно. Следы металла. Piece of the statue's mounting rod. Pieces from the pedestal. The surface is damaged. Traces of metal on stone. The iron mounting rod is broken. It looks like the statue broke away from its pedestal. Статуя сошла с пьедестала. Никогда не поверю, что такую чепуху сказал сам Холмс. Ё-моё! This spear came from the statue on the pedestal. Сложно мышкой. Money was left inside the wallet. Деньги не украли. Часы. The case is scratched and dented. Tissot watch, Swiss, 1855. This watch is valuable and old. It's been through a great deal. И они остановились. Zacharias' folder with some documents. These drawings represent the Mayan symbols. Так, что еще с тобой у нас тут незаконченное, а? Dry leaves. They make a noise. Zacharias probably walked across them. All valuables were left on the victim. The strike was powerful and well aimed. Не статуя же его в самом деле замочила. Can I help you, Mr. Holmes? Так, ну с призами мы потом все посмотрим. What a spectacular season. Холмс, Холмс, Холмс. Везде вышел Холмс. The great tournament of the London Archaeological Institute's bowling club. Что ж, очень приятно чувствовать себя победителем, но мне бы это дело раскрыть. If I believed Lestrade, this Mayan calendar was the reason behind the murder.
Да. Календарь. Но это же не я его убил. Sir Charles, are you able to tell me in detail what happened? Ah, Mr. Holmes. Well, to prepare for the awards ceremony, I decided to spend the night here at the club. I was sitting alone at my desk when I suddenly heard a loud, metallic sound and a terrible shout. I hurried outside and well, I found the body of Zacharias. And I swear it, I saw the statue of Tekun Uman running away. Так. Драгоценные камни, низкое качество. Приглашение. Социально активен. Политический символ. Политический... Хотя нет. Скорее украшение. Значок. Бывший военный. Нет, значит политически активен. Кольцо. Женат. Верните меня туда назад быстрее. Быстрее. Сейчас у меня время кончится. Алло. Нельзя так. Так, сэр Чарльз Йеллингем руководит боулинг-клубом Лондонского археологического института. Ранее служил солдатом в престижном полку. Женат. Сэр Чарльз кажется богатым, но имеет проблемы с финансами. Он политически связан с партией Тори и ведет активную общественную жизнь. You saw the statue running. It was dark, but yes, I'm sure of it. It was running, and it was making the most horrible metal sound as it did so. And can't you see, the pedestal is now empty. Did you know the victim? Yes, of course. It was Zacharias Greystoke. He was a club member, and an excellent bowler. But why was he here so early in the morning? Oh, I don't know. Sir Charles, where did the Mayan calendar come from? It was donated anonymously. We received it shortly before the tournament, with a letter asking that it be awarded to the winner. Is the calendar valuable? Not really. It has historical value, of course. But to be truthful with you, Mr. Holmes, it isn't worth very much. May I go in the clubhouse? It's members only. I cannot authorize anyone unless that person has a written warrant from the police. Полиция. Мы с Листрейдом договоримся. And what about the statue? No idea yet. I imagine a thief must have taken it somehow. Right, so they were thieves, and they were very well equipped? Yes, must have been. Then there's also Sir Charles's version, but Please, go on. he said this morning that he was alone at his desk when he heard a shout. He went outside and saw Greystoke lying on the ground and, believe it or not, he said that there was no one else on the green that night but the statue itself running away. You mean that the statue might have killed the victim? Interesting. Absurd, more like. Besides, it was dark and foggy. So, somewhat like your version then. You're still here? Мне в дом надо пройти в этот. Can I help you, Mr. Holmes? Can I help you, Mr. Holmes? В дом пройти этот хочу. A murder at my club. What a disaster for our reputation. Ладно, забудь. Я, наверное, сломаю замок, вот и все. Only club members have access. И что? Тебя это волнует? Так, ладно. Возле тела на траве была груда листьев. Похоже, убийца умышленно принес их сюда. Только члены клуба могут войти в здание.
Can I help you, Mr. Holmes? Да, ну вас, констебль. Может быть, есть кого допросить, а? A murder at my club. What a disaster for our reputation. Я понял, что это такой дизастер по репутации. Ладно, осмотрим место еще раз. Хотя я даже не знаю, что тут уже осмотреть. А, вон! Тут товарищи. Товарищам пофиг. You're still here. Ты что делаешь, а? Так. Чё я тут повнимательнее-то найти хочу? Нечего искать. Еще You're раз. still here. Ну да, слышь, что это такое? А, это карандаш. Мне показалось, он ключи держит. Что это? Слушай. Здорово, конечно. В первую очередь. Так, еще раз. Zacharias' folder with some documents. These drawings Ну, я-то понял, что тут. represent the Mayan symbols. Ладно. Понял. Не хочешь, не хочешь. Вход только для членов клуба. Осмотрите место. Я смотрю. Может быть, в меню что-то было. Из-за чего статуя могла просто взять и пойти какой-нибудь, не знаю, небытие. Может быть, тут кто-нибудь колдуна вызвал. Так, осмотрим поле. На поле ничего нет. Сюда залезть нельзя. Ну да. Полюбовался еще раз на результаты. Ничего, в общем-то, мне это не дало. Слушай, что узнать хочу? А я могу выйти? Нет, я могу только... Так. Can I help you, Mr. Holmes? Еще. Scratches on the stone. Так. Статуя бросает копье. Наступает на листья. Падает от удара. Чарльз выглядывает из-за... откуда-то там, короче. Статуя убегает. No, it wasn't like that. Это не то. Так. Захарий наступает на листья. Статуя бросает копье. Захарий падает. Стой! Ну как так? Еще раз наступает на листья. Бросает копье. Падает. Из клуба статуя убегает. Или нет? Так, ну-ка давай по-быстрому. It looks as if Zacharias was Да. killed the moment he approached the calendar, and killed by the spear from Tukunuman's statue that jumped from its stand and escaped over the wall. Так.
Well, Holmes, your conclusions as my consultant? My conclusions are approximate to Sir Charles's testimony. Oh dear, you think a statue did it? Everything points to the fact that the spear was thrown from the pedestal and Mr. Greystoke appeared not to notice the killer. Indeed. The journalists will be ecstatic about your version. I would like to examine the victim and take a look at his belongings. Oh, you've amused me at least, Mr. Holmes. Very well. I'll grant you authorization for the examination at Scotland Yard, but nothing more. Спасибо. Посмотреть улики. Расследовать убийство Захария Грейстока. A murder at my club. What a Я disaster for our понял. reputation. Осмотрите тело Захария Грейстока и его вещи в Скотланд-Ярде. Ну-ка. Факты о преступлении сэр Чарльз был один. Ну да. В принципе, я тыкнул на первое, что попалось. Thank you for coming so quickly, Watson. Lestrade already has the victim's body in the autopsy room. I'm always ready to help anytime, Holmes. Please, sir, release my son. Спасибо, Ватсон. Good day to you, Mr. Holmes. Доброго. This spear came from the statue on the pedestal. Tissot watch, Swiss, 1855. Часы. An ordinary pencil. Простой карандаш. Money was left inside the wallet. Всё Zacharias had стянул. already translated some symbols. Так. Словарь майя. The Mayan calendar. Here's a chance to have a closer look. Interesting. What are the symbols here? I'll need to redraw them. I could use this dictionary to translate the calendar's glyphs. Ну давай. They are the symbols that were drawn on the Mayan calendar. The papers from Zacharias' folder. They can help us to translate the Mayan message. Так. Чё это? Что-нибудь схожее бы найти тут. Что-то. Вот. Каждый лишь все. Тут еще, блин. Угадай. Хотя сначала надо бы вообще просто это составить. И лучше начинать с первого. Проклятие. Так. Пасть на существовать. Так, что за ухо с большой непонятной штукой? Так. Проклятие,
существовать. Любой. Пасть на любой. Так, что-то я четвертого найти не могу. А, вот. Тревожить. Что-то непонятное вообще, но кажется, я это видел. Черт. Ага. А, нет, нифига, нифига. Это уже было. Одна штука больше другой. А, во. Священный. Храм. Смерть. Запечатывать. Судьба. Статуя. Лишь. Избранный. Пощада. Тьфу ты. Проклятие. Пасть на любого, кто потревожит священный храм. Судьба запечатает. Статую лишь избранного пощадит. No, I think I've missed something here. Так, пойдет на любого, кто потревожит священный храм. Судьба запечатывает. Нет, если так. No, I think I've missed something here. Проклятие пойдет на любого, кто потревожит священный храм. Награда? I don't think so. Судьба. Запечатывать статую каждого избранного.
Ну-ка, если войдет. Ай, черт. Cursed will be anyone who disturbs the sacred temple. They will meet their death by the risen statue. Only the chosen will have mercy. Ну извини, чуть-чуть It's не not only a угадал. calendar, it's a curse. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. Календарь майя. Факты о преступлении. Бегущая статуя. Сэр Чарльз увидел убегающую статую Текуна Умана. Сомнительные показания. Сэр Чарльз не видел бегущую статую. Он либо лжет, либо бегущая фигура была кем-то еще. На что я пока опираюсь. There's no need to disturb the straw for the time being. Зато наблюдать за ним можно. The coroner mentions in his report some specific cardiac and digestive system damage. It was a powerful throw. The spear pierced right through the body. Ужас. This is where the spear entered the body. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. These scars are old. Traces of alcohol were found in the stomach. Apparently Zacharias had been drinking before his death. Red eye. It looks like a serious infection. We'll need to get a search warrant to investigate the club. Так, ну это понятно. Ладно, тут мы все. Стекло ему сломай. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favour to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. No, no, and no. Почему? Мешки под глазами, недостаток сна. Красное пятно. Вино. Я полагаю. Обезболивающее. Похмелье. Чистил оружие в хорошем настроении. Женский почерк. Письмо от Робинов. Духи дорогие. Женский платок. Лестрейд вымотан. Прошлой ночью он не спал. Пил вино. Теперь у него болит голова. Чистка оружия указывает на его хорошее настроение. Он хранит надушенный платок дамы на память. Мисс Робин, жена члена Британского совета, может быть причиной хорошего настроения у Лестрейда. Since I'm without the warrant, I should find something else to do. By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing dishonourable happened. Go on then. Take your warrant. So he refused to give you the search warrant? Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. I'm curious to know how you obtained this warrant. Мы умеем хранить секреты, поэтому я помолчу.
Bobby, they will find the thief. Так, что мне сделать-то? Сначала я пойду куда-то.